Di ara dagharag karning display o kuha tag 2 ka kilo diri kay ato ning sugbaon karon. Ug naay tawo diri nagpabarog-barog nag-smile ni. Kinsa gahay gismailan ani kaning naghiwa or kining ni palit. Aha, kini siguro nagtindag baboy. Pastila nindutas view diri dapita mga kasimod. Maayo ni diri tirahan og content o. Nya, unsa may setup nato karon? Mas maayo karon ang sinugbang baboy. Diri lang ta sa sayon og daling lutoon. Wa nay hasol lami pagyod. So this is it. So mayong adlaw kaninyo mga kasimod. For today's video, sinugbang unod sa baboy. Kay magselebrar ta karon sa adlaw na tawhan sa akong pinalanggang anak nga si ZJ. Isabay na lang ni nato ang ika-17 kasumaran sa iyang adlaw na tawhan. Og happy birthday kanimo dong. Kining dapit sa tiyan sa baboy nga unod, maom gini sagad lami isugba. Og sugbaonon ang hisgutan. Labi nagsagulan og pinusa nga ahos. Dayon pasiritan dayon og patis. Timplahan pagyud og magic sarap. Ay sus, perting lami Punan pagyud panimpla nga chili powder. Basta kay tulo ang laway ani nato karon. Labi na gyud og timbulan og oyster sauce nga maoy makapapuwa sa unod sa karning baboy. Sagulan pagyud og pamintang powder. Kumbati kayo. Kamayan pagyud og gamay og ukay-ukayon. Kay ato ning i-marinate og 3 ka oras. Perting kumbatiha. Sa laing bahin nahaling naman ang atong uling nga gipabaga. Guwapo sa ning iyang sugbaanan o. Ug kay nahaling naman ato ni kalingawan og anam-anam rig sugba. Kining karning tiyan sa baboy nga marinated na. Samtang ato ni gikalingawag paypay ri ato sa ni kalingawan og bukbo kaning iyang uga sa hinumulan sa gimarinate sa atong sugbaonon. Samtang nagkalingaw ta rig sugba ato sa ni basahon kaning nag-comment dire sa atong comment section kay nagpa-shoutout ni sila. Big shoutout ko diha ni Tiktik Joel Garciano Ginocor nga taga Kapasanan San Jose Puro Camotes. Ug ni Roselyn Veronas Legaray. Murag mga kaliwat ra ni nako kay pareha ra man sa akong apelyido. Salamat kayo sa suporta mga agaw kong gwapo o gwapa. Sa katong gusto magpa-shoutout diha, comment na mo. Aron do na tay mayaw-yaw sa sunod natong upload. Tuara, ligo ng aliwas nga lisngag og ilong. Basta kay sinugba na ganing hisgutan, dili gini man namilit ang baho ani. Apilon pagdaginot ang lukot. Basta kay kinagot-kot lang agi oy. Labi na kay naay dahon diri sa litos. Nga maoy atong ibasnig diri sa sinugba. Basta kay dako ay lamoy ay. Pag yung mga prutas diri nga nagpabantang, diri sa akong tupad. Unsa pa may dugay naton respetaran og punit diri. Ning rambutan nga tamis kaayo, ug na pagilan sunis diri nga nagpahipi. Tamis pa ni sa imong hinigugma. Unsa naman oy. Karon kay birthday man lagi sa akong kinamagwangang anak, ni request man gyud ni siya nga manglaag mi karon. Kay gusto niya nga mga miss gawas. Asa man nga gawas ba? Ay sus, gawas good sabay. Lain pud kaayo at tumi mga ons gawas nasod. Ato na lang ni tumanan iyang desisyon kay iya mga adlaw karon. So let him to decide. Gwapo sa ni diri lugar mura ganalo gid ta mukaon karon. Pareha sa atong gipapiti katong ngaging content nato. Saan to ba? Ay katong suon sa uwang god nga mao ang pasayan. Kami masadto banigan og letos. Katong pasayan nga dayon iduom dayon sa atong simod. Lami kayo. Padayon sa tagdirig laglag suroy-suroy ato ning isulit ang laag ni ining kainit sa panahon kauban ning atong pamilya og ni ining celebrant karon. Usulod ta diri sa supermarket kay magpalita sa ilang gustong paliton. Naglibog ni sila og unsay gustong paliton kay perting daghana sa naka-display og palitonon. Ug naay na napilian ang akong batos. Kung ambot ng unsa ni nga putos, asukal bini or asin. O gining usa po nakapili na pod og spaghetti honon. Kini maayo ni kay makasave tag 20 pesos. Kini na lang kay makasave tag 2 ka putos ani. Bites na ni. Kung kapilan po natog 2 ka lata nga meat sauce, aron ako ni sagol aning spaghetti. Okay ra siguro yung 2 ka lata. Og na po diri daghang kapilian nga hotdog og ham. Diara sakto ning 2 ka balot. Og isulod ni nato diri sa basket. Sakto na siguro ning atong palitonon ato ni i-apil diri og linya aron aton ipa-counter. Naara ang tanan resibo na bayra na. Lain sa ting tinanawan ng usaw. Murag ibati na ni kagusla. Tara na, let's go. Ato sugon si kuya guys. Di man to ganan mo harap og kamera guys. Adto na ta sa lugar nga naay habhabonon. Kay tanaw nako murag gigusla naman mo. Og sa wadamhan ni dagsa mi diri sa Chowking. Og naglibog pa mi og unsay pilion nga orderon. Og ni sekreto ni gungong akong pares diri nga chicken McDo na lang with spaghetti and Coke with extra rice. Og sa way duha-duha akong dahil silang giorderan sa ilang gusto. Og ang akong gusto diri orderon mauning hamburger McDo with french fries kay mao ni akong gusto. Og lamian ko aning ilang timpla sa burger.
og McDonald na hisgutan. Naara, kung bati nagkaon akong mga sakop, tagbaw gini sila karon. Nibanat po nagkaon ng atong celebrant, kay wa man ni matilok ang manok, ako ning tilokon kay sayang kayo. Okay, that's it.